ঘটনাটা করছে কিভাবে হের আত্মাটা লইলো এই ঘটনাটা করতো তাহলে হেরে দেখতাম আছি আমরা হেরে মারতাম আছি না আমরা হেলে দেখতাম আমরা চাই খুনি ফাঁসি গড়ার হে এমনি এই ঘটনা শিশুরে আমরা হেরে একটা বুলেট তো দিলাম না হেরে দেখতাম আছি একটা হেরে বালা হাত দিল আমরা মারতাম সারা বকাইছি এই বাচ্চারা কি করে Daina Group of Institution Bangalore tabuk 10-12 pass tengainoni bagui kaham sep tubujaka. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Free admission ni bisingtui norokni imangno mukthang slamnani bagai körungdi e deborma bai bini kok dukungkha 7005539389 9233706879 dakti körungdi limited seat. क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना